कंधमाल जिला टिकाबाली हाईस्कूल खेल पड़िया प्रांगण में ब्लॉक कला संस्कृति संघ टिकाबाली पक्षर अयोध्या श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा उपलक्षे प्रदीप प्रज्वलन और सांस्कृतिक परिवेषण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ଅବସରରେ ମିରାୟତ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ଭୂମିରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଟିକାବାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକର କଳାକାରମାନେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ରାମନାମ ଗାନରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମାଝୀ, ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ ଟିକାବାଲିର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ କଳାର ମହାସଂଘ କନ୍ଧମାଳ ଟିକାବାଲି ସଭାପତି ବୁଲୁ ଡିଗାଲ, ସମ୍ପାଦକ ବଳି କହଁର, निधि कौर और अन्य कलाकार वृंद कार्यक्रम करिबारे नेतृत्व नेइथिबा जणा पड़िछि। सम्मानीय अतिथि भाव में स्वतंत्र उन्नयन परिषद अध्यक्ष कंधमाल श्रीजुक्त रदन मल्लिक और टिकाबाली समिति अध्यक्ष श्रीजुक्त दिलीप कौर योगदान दे प्रदीप प्रज्वलन करी कलाकार को उत्साहित करथिले और प्रभु श्रीराम को नीति आदर्श को अनुसरण करने को दिग्दर्शन देथिले। कंधमाल कृष्णा चंद्र डिगाल रिपोर्ट द रिपब्लिक हिंदुस्तान।